Dameni di batana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Amang do taminang ruas di Huriata HKBP Bandungon. Sadarion tapatupa perningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Lau manorusi tu rohata asamarguna situtu asamarlaba hamamate ni Yesus di ngolutna. Dijuluani doi marhite pertanyaan pasyon. Tapai hutihut do nabirnit. Tapai hutihut do pangalaho. Tapangi hutihut do peristiwa nama satu Tuhan Yesus. Sisiani gir-gir donian naing mangihut to Tuhan Yesus. Ala idang manahan nasida. Irhodok ni Yesus. Ngo mahamu martangiang. Alai modohodok donasi. Tertakut Yesus di sidang. Jala songonima. Karena kebencian. Herodes. Dohosi Pilatus naso maraleale. Gabi maraleale. Jadi kebencian ini menyatukan kejahatan. Asing ni musia kamang dohot taminang tidak doa kapangalaw. Waduh tutu. Judas Iskariot. Majehehol guru. Si Petrus. Maswadahon. Debata. Simon. Isi do Yesus idok kalak. Elias panurirang alai hoi sino. Mesias anak ni debata alai di peristiwa pasyon di suadahon si Petrus. Mati Yesus ihau pinor silang. Aing tarimangi jo sada-sada pangalawi. Jala ta'au tu dirita. Dia malabani hama mati ni Yesus idi ngolukta. Uja hama Markus 15 ayat 20. Satu obat puluh syada. Alai di hosniari songgop manahulom tuliatanoi. Saat roh dipukul tolo. Jadi dipukul tului mar suara nabalga ma Yesus majuhon. Ale debataku. Puasa tadi kono muau. Eloi, lama sabahtani. Jadi adong mana di bana jongjong di sini begisa. Gabe di dokma. Si Elias do jino nai. Alai merlojong masahalak manornopan limut tuasom. Di lohotom mai tu tolong lau painupon ibana. Uhuk madidok. Atong. Taida ma manang narosi Elias pai jurhon ibana. Tungi marsuara nagugo ma Yesus. Laos tos ma osana. Jadi mariba bola dua ma hire-hire na di bagas joroi. Siya gijang tutoro. Dung di idalenan na mga dobi ibana. Songoni HP parmatena. Gabe di dokma. Tutudo. Anak ni debata halahon. Manatap-natap dosian na daw di bainaina.
songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus nauposo. Akup ni ina ni si Joseph tohot si Salome. Di huton na sida do ibana lau makubasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lado be aka na asing narap nakok tohot ibana di Jerusalem. Ima sah. Urian itu hata hamu amang dohot tamu inang. Mungkin nung ngatoro pita menonton film The Passion of the Christ. Di sini partontoto do sada diusahon film itu sedekan mungkin peristiwa na terjadi itu diri ni Tuhan Yesus. Peradilan yang begitu membabi buta untuk mempersalahkan Yesus. Jala. Torop halak pandok parsila kumaiwana. Jala dong Mose, sino paluaku? Si Barabas, no manang Yesus, si Barabas. Ketika kebencian melingkupi diri orang, dia akan memilih yang jahat daripada yang baik. Yesus melayani. Yesus mengajar. Yesus berkhotbah. Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Orang tuli mendengar. Orang bisu berbicara. Yang lumpuh berjalan. Sehari-hari Yesus lelah capek melayani umat. Tetapi di peristiwa Jumat itu orang memilih salibkan dia, lepaskan Oma molo nunga digohi aja atau kebencian di diri ni sasahalak sehingga dia buta memilih yang jahat bebas dan memenjarakan dan mematikan yang baik. Ada nanay ngubaon ni salib. Ada nanay ngubaon ni peristiwa salib di diri ni hita hajol maonon. Jalasian Markus 15 na hujahana king. Husor-husor majona barjulo. Yang ni Yesus on nama dok. Hali di bataku, buasa tadi kono muau. Olah Yesus sahalak na nama di hau binar silangi. Sisean haholongan ni rohana nasai torus jono nungadang tarida be. Adong nama Jehehon. Sisian asing nungalitun. Akan atorok nang badai nadingan nabi na ini Yesus tunasida. Dia akan amalumi sahina. Dia akan apakpang naukehei. Tarida be. Nanggusada. Iradangan dong bedongan ni Yesus. Amang hacik dodi tadi kodongan. Itu tahe. Hacik dodi tadi kon. Besti do tahe kenang. Besti. Marpesta hotoro bestimro. Ada persaulion las di roha torop ro. Ada persaulion dengan rame dan berkerumun mengelilingi engkau. Tapi saat masalah menghadapi, seorang pun menyapa. Cik doinang, wih tae. Lo bisa nganido penania ini Tuhan Yesus ida matorot do sisianna. Adong dua istilah. De matetes dohot 2:12.
sisean. Dekalos. Hai muse akamang torop pakam persolium mangan 5.000 halak di dia doon. Muse ada dari dabe ketika Yesus disalibkan. Alai molo marsoan Yesus mandokan lede bataku buas ata di kono muau. Napa sunggul hoddo tu hita molo tuk songoni be bangalahoni jolma. Dia kalas ni roha dia kaparsoran nauli roha lang alai molo masa hahabir ni dingolum sude halak mana di koko alai yang gode bata. Tadi konon nao. Idona naing dohonon ni Tuhan Yesus di son. Ay molo di suara hot Jesus Eloi Eloi lama sabachthani. Tangi yang niak kena bedia don. Partu Psalme 22. Dang nani sol-solan ni Tuhan Yesus di tadi dewa taibana. Layasa di sol-sol di jol maudo pangalahona songoni. Namana di konhalak yaka parsorion. Idona naing transformasion. Hidup bain na dito nahon hata ni debata. Rap mekel mahamu rap dohot. Na mekel. Rap tangis mahamu rap dohot. Anggo dison. Rap mekel ala yang go tangis usah damai. Itu yang harus dirubah. Harus merubah perilaku orang Kristen. Harus ada empati. Rap mekel rap dohot. Na mekel. Rap tangis dohot. Amin. Uy mataubah kay na. Molo marbesti di las ni roha. Marbesti madi. Marbesti di ulop-ulop. Marbesti madi paru kilo ni do. Amin. Awoy mo ba na? Una nga tong tadi ko natin. Ala itu tuh. Molo targo hari don. Eloi, Eloi lama sabachthani. Tangiang. Harus diajari Yesus tuh. Namasa di nguluton. Jibata taksay songon na hinalomohon ni roha. Alay porosea do hita. Ia lomo ni roha ni di bata. Na dumingkat doy di dirita di nguluku. Nang di ngulo ni torop halak. Hidup bain namartang yang Yesus ditiki di Getsemane. Aliyama. Itat ni natarbain. Pasiding mapanginumanon. Alayunang rohaku. Roham. Salib Kristus adalah keputusan Allah. Jadi korban keselamatan bagi umat manusia. Songoni donang hitahina. Monota haringgason. Monota rado timangihut to Tuhan Yesus. Alay say masa parsorion. Songon nasoni halomohon ni rohat. Tai hutom matang yang ni Tuhan Yesus. Jadilah kehen. Tong talului madia dosakap ni di bata. Di keputusan namasa di nguluta. Nakpeso apalah songon na di roha. Lai rohani di bata manasau. Napadua ho namang dohot tamu inang. Pisang-pisang dotong turpuhon. Pasa hudok pisak-pisang. Di pataridahon panurat Injil Markus do. Adong do sahala na marlojong ketika Yesus berdoa. Ale de bataku buasa tadi konomu. Pitor marlojong ibana. Pitor di leon anggur na asom. Itu ngisi do Yesus di rohana. Apona anggur na asom leon tu ibana. Manang na sinu mo manang na rasunon. Cang binoto. Picak-picang do hama mati ni Tuhan Yesus ini ngono di hala nang say holan na mga leon na roa na asom na pait tudongan na asaw nang masa besong anon peristiwa salib ini mau mengubah hidup manusia yang mungkin hanya memberikan yang pahit, yang mungkin hanya memberikan yang asam, yang membuat orang asoman. Doho paetan, doho haciparnya hapan ni dong. Kristus
hendak mengubah. Salib Kristus pangoton pangalaho si songonon. Itu benar di Yesus kita gabi sisihan. Di Yohanes 15 ayat 16. Dadahamu memilih tahu. Ala Yahudo memilih tamu. Asa huba diri hamu. Jala hot pergue mulai. Unang be pergue na asom. Tapargue hot dingoluan. Ay pergue na tonggi makamang. Unang mapargue na asom. Namapay kalak niluan. Unang be pergue na asom. Namapay kalak. Soman dingol. Alay. Salib Kristus memanggil umat Allah untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Amin. Idong ulu ni sisian. Idong ulu ni halak nang marni dan maka tidak kau silang ni Kristus. Ido perbui ni ngulu ni halak nang mamorsan silang ni Kristus. Dari dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena itu jadilah sumber mata air. Bukan sumber air mata bagi orang lain. Amin. Para isu amang asa onang marisuang hama mati ni Jesuson. Mual na tiyo mahita. Tuaka dongata. Tuaka na humaliok kita. Unang ma. Gabi na paro ilu ni dongan. Dohot na paro arsak. Dohot na mabangiluan. Ngulu ni halak. Napatuluhom ma agama. Hamamate ni Tuhan Yesus sian panguhalan ni Markus 15. Ilihat dosa da tiru waktu hita asa gabe siti dangi nasi tok kita di nguluan. Songon soldadui lek nani madok. Tung diberegi bana peristiwa imakulum. Ayah anu no ayon na terjadi. Tung diberegi bana. Jam tolu tokin nai. Monosomate dope pancahan di persilakoni. Dia akan dirosai sampai mati. Ayah na terjadi Tuhan Yesus. Pukul tolu. Sebelum diturunkan dia dan dikuburkan. Dia sudah mati. Longang ibana. Makolo portibion. Adong muse laporan. Mari bakire-hire di bagas toro. Analisa ibana. Spontan madok. Atong. Ngaporsion nama dok. Tutu doon. Anak ni debata. Menjadi orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Gabe halak sitidangi nasito. Ido juju di silangon. Laos memudai hita doon ditikisi sonari di zaman naon. Di zaman sosmed do tegorna. Dalam dunia sosmedon. Jadi kuarang wah mungkin sudah banjir informasi. Lerong ada filosofi ini informasion, apalagi na bergelut di bidang media massa. Lerong ada prinsip the bad news is the good news. Berita no roa, itu berita no lak. Makanya mencari-cari kesalahan. Dia masa saron. Dia mah kesalahan nyalak. Olah dipublikasi haruan ni sasahalak. Anggo bitor sar. Ido. Nanaing jaminan puasa. Jadi adong do tahapan na. Molo noaing atong iguarna. Aro teh olah narong berita. Adong magwarna share. Ido teh. Tung di share gabe sar. Tung sar gabe tor. Tor matong baina. Jupang mana sor tu nasor, asing musesor na ujung na beran. Ima dunia si sonari. Ser, sar, sor. Ujung na gabiaha. Sursar.
Ima bolompet news niser. Ujungnya sursar. Sursar pardijabu. Sursar parsaoran. Sursar punguan. Alani. Share. Jadi ayo kita koreksi nih. Idona terjadi. Di dunia sekarang yang banyak informasi ini. Harus kita rubah. Kristus itu mengajak umat Kristen, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi kebenaran. Jadi mahita, si hati dakon nasitong di ngoluon. Urang sor, ter, sor, ujung nasur. Jangan lagi. Tapi kita harus menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Pemberita-pemberita kebenaran. Pemberita-pemberita salib Kristus. Asa mersaulihon. Kudang nguluni jolmaon. Di papahenan ni debata di ngulu. Naparpudi maka mang dohot tamu inang. Iturpuk tahun. Aida ma. Takuboto saya huji donian menafsir. Pasa madau-dau parokwane. Di Papua Injil Markus Sodo, nunga di payhut-ihut nasida, Yesusi mulai sian Galilea. Satu Yerusalem. Nalai di peristiwa salipi, kabi madau-dau nasida. Utapsir songonon. Alani torok ni jolma, naing membenci, naing manijuri, naing mamastam, tok melampiaskan kebencian, poidora. Gabi tersisi akasisian. Gabi dau. Ido rau main na di guari. Adong dosa ada filosofi no engon. Kejahatan yang terorganisir. Dapat mengalahkan kebaikan. Akapan jahatan. Akan neng mangalang siahyon, akan neng mangalisingyon, akan neng mamukulon, akan neng malino na jono. Tuhan Yesus, alayak kasih siani, aladak siap be. Gabe, dahu. Tangga somarani, akaparuponi marani. Alayala gumugo. Doras, ni arus ni kebencianon. Gabe sumisi, kasih siap. Berarti peristiwa salib harus mengubah. Ikut dumoras namanya lakania kasih siat jonok tu silangi. Asa sumi si hajahatone. Laidung kebangkitan namara. Laidung haheoni kok semangat iko marlujong. Memang aku boto dah kadongan. Molo hititna favoritna di hama mata ini Tuhan Yesus. Hitit harus teh. Tai solho silang me. Itu kan? Akhirnya nangon-nangon, lebat-lebat do perdalat. Alayat ini dong anta di peristiwa salib hado. Merlujung au Tuhan, Tuhan pi. Merlujung datang nasi doras. Lahita cairan lebat do. Alay mo tung labapay, bagas manian perenungan. Unang memadaw-daw, malunong nga tamo ito halua, do silangi. Yang humani, ang sinirohani di bata no inabaluahok kita. Alani marlojong mahita, say solhot tita to silangi. Asa jonok, lem jonok mahita. Unang madaw-daw. Salib Kristus ini. Mau menyatukan, mau mendekatkan kita, mau merekatkan kita kepada Tuhan. Alani sotung adong be, tonga-tongani ruas, nadao parsaoran na di tonga-tongani huri. Alan dong makatindak ko Jesus Kristus, namati do Jesus humokopau, lam jono maparsaorat. Unang bemad daw, ay nunga di pasisi Tuhan Yesus, nasa najat. Jala di pasesahod doy sa luhod na. Nama dok, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu
Apa yang nunga di pasisahot Tuhan Yesus isa luhur. Tangadong be abad-abad tu hita jonok tu silangi. Lani ailam solhot mahita tu silangi. Menorodo hita tu julu. Ilang katanon. Majalo ulaon nabadi. Tahapor siya do nunga sesa dosata. Lani lam tapajonok matu di bata. Lam tapajonok dirita tu ibana. Tay solhot hita tu silangi. Jalo asini rohani di bata. Amin. Martang yang maida. Ali Tuhan. Mau lihat ma di asini rohani. Nunga hubigi hami hatam berita nau. Di perningotan ari hama matim. Mati Yesus Kristus. Humoko kami berdosa. Ali Tuhan. Saya pergugui mahami. Mangauhon hama matemi di ngulun hami. Asa mergugu hami. Asa si pertangia kami. Jala porsia hami dakta di konomu hami di ngulun. Alay molotung masa penasua balapas di rohan hami. Urupi jala dongani mahami. Pergugui hami mana dalomoni roham. Asima roham ali Tuhan. Pergugui mahami ruas mon. Maperbueho perbuih na tonggi. Pergugui hami mga polokong pangalahon na asom. Dia diri nami. Alay marbual-bual maperbuih na tong. Asi marohama li Tuhan. Pergugui mahami ruas mon. Gabe si tidangin asitong. Asa sitong ulu nami. Jalaga besi buah barita lau lima hami. Ainu ngapola mate ho humokop kami. Ali Tuhan. Madau-dau dosisiani. Paida-ida ho disilangi. Nuaing. Yang go hami. Sai jonok mahami tu silang mimbangi hutoko. Ai sisiamu do hami. Pasu-pasu ruas mon. Disude ulaon na. Tu dia manami nanami borhat. Paherbak tangamu nabadiai. Manupak jalama masu-masu nasi. Jalon nami anon ulaun nabadia. Mau lihati madidenggan di basam napasesahos sa luhut. Kakurangan dohot tagalion nami. Jala pargugui mahami manggota pon nasa najat di ngulo nami. Sa margugu hami patupahon nading. Jalong matuhatang yang nami on. Nausap bahawa kami Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mare de mahita tuhut tapasahat pilih apa duahon. Silang nabadiai